यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2008 पेपर 2 सब्जेक्ट ओडिया फुल मार्क्स 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन मूल्य होची 2 मार्क। यूजीसी नेट 2008 प्रथम क्वेश्चन केउंटी संयुक्त स्वर औ हेउछि एक संयुक्त स्वर केउंटी अल्प प्राण वर्ण ज हेउछि एक अल्प प्राण वर्ण। दांडी रामायण अन्य नाम कौन जगमोहन रामायण होछि दांडी रामायण अन्य नाम। केउंटी आदि काव्य महाभारत हेउछि एक आदि काव्य। आधुनिक विचार रे ओडिया स्वर ध्वनि संख्या केते 6 आधुनिक विचार रे ओडिया स्वर ध्वनि संख्या 6। पावक शब्दर संधि विच्छेद कर पो युक्त अक पावक। निम्न रे प्रदत्त केउ शब्दटी विविध अर्थयुक्त कर शब्दटी विविध अर्थयुक्त। सर्व सुमन सुमना करिछि एकत्र उक्तिटी काହାର भंजकर। नवरसर प्रथम आविष्कर्ता किए भरतमुनि नवरसर आविष्कर्ता। पर्युषित पद्म प्राय तनु फिका तनु पर्युषित पद्म मध्य संबंध दर्शाओ सादृश्य। निम्नस्थ केउं पुस्तकटी सीताकांतଙ୍କର चित्र नदी सीताकांत महापात्र। प्रबंध पूर्णचंद्र कि प्रकार रचना काव्य रचना। सबुज युग विषय केउंठी ठीक युग ना युगभाष युगर अनुसरण युगभाष होची सबुज गोष्ठी विषय ठीक। धीरे घेन कानन रे कृष्ण विलंबित धीरे घेनर अर्थ रसिक ग्राहक सुन। बारी शब्दर प्रतिशब्द बाछिन्य वर्षा हेउछि बारी शब्दर प्रतिशब्द। प्रदत्त केउं शब्दटीर अर्थ संकोचन घटिछि मृग शब्दटीर अर्थ संकोचन घटिछि। अरण्य फसलर रचयिता किए मनोरंजन दास होउछन्ति अरण्य फसलर रचयिता। शिक्षावित्र गाथा काହାର रचना मायाधर मानसिंह रचना। रथ सप्तकर रचयिता किए चंद्रशेखर रथ होउछन्ति रथ सप्तकर रचयिता। पथ पृथ्वी केउं रचना आत्मजीवनी होउछि पथ पृथ्वी रचना। अवलोकितेश्वर केउं धर्मर देवता नाथ धर्मर देवता होउछन्ति अवलोकितेश्वर। कस्तंभ खस्तंभ अमोड़ा बाट हेउछि बसंत कुमारी पट्टनायकर। सम्राट अन्य माने चंद्रशेखर रथ। पाट देई बीणापाणी महांतीଙ୍କର। आकाश बाताल महापात्र नीलमणि साहुଙ୍କ गल्प संग्रह। नक्सल आंदोलन उपर आधारित ओडिया उपन्यास नाम कौन जलंता निया होछि नक्सल आंदोलन उपर आधारित उपन्यास। कस्तंभ खस्तंभ मध्य संबंध स्थापन कर। प्रथम रोमांटिसिज्म हेउछि शेली मित्र होउछन्ति श्रीराधा कविता पतंजलि महाभाष्य गांधी मनीष शरद कुमार महांती। कस्तंभ खस्तंभ बक्सी जगबंधु नाटक हेउछि मनोरंजन दासंकर। सब बाहक माने विजय मिश्रंकर। भरोसा गोपाल छोटरांकर। सीता चित्तरंजन दासंकर नाटक। केउं समालोचक पुस्तक निकट अतीत शाला पुरस्कार लाभ करिछि दाशरथी दासंक पुस्तक। निम्नस्थ कस्तंभ खस्तंभ मध्य संपर्क दर्शाओ। सौभाग्य मिश्र चराचर रचना। राजेंद्र किशोर पंडा बहुब्रीही। रमाकांत रथ जना जना कहू कहू। सौरेंद्र बारिक हलदी बसंत रचयिता। शाला पुरस्कार सुरेंद्र महांती पाइछन्ति। केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्रफुल्ल कुमार महांती। ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार शत्रुघ्न पांडव। विश्व पुरस्कार दीपक मिश्र पाइछन्ति। गोपीनाथ महांती रचित बहिटी चिन्ह हरिजन हेउछि गोपीनाथ महांती रचना। निम्न पद्यांशर शून्यस्थान पूरण कर। तुमे मोर छपा मुही जेतेबेले छुआ 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 नुआ मणिंसर छाती। कस्तंभ खस्तंभ जाओ। अस्तित्ववादर
शरद कुमार महांती। सप्तम ऋतु रमाकांत रथ। मृत्यु लोक रे ऋतु सप्तम ହେଉଛି दाशरथी दास। सबुजରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀଙ୍କର ରଚନା। 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାଟିବାଣୀ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ହେଉଛନ୍ତି ମାଟିବାଣୀ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା। କବିମାନଙ୍କୁ ସମୟକ୍ରମେ ସଜାଇ ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମା, ଶାରଳା ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ପୀତାମ୍ବର ଦାସ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶାରଳା ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ପୀତାମ୍ବର ଦାସ, ସଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସମୟକ୍ରମେ ସଜାଇଲେ। ଆଲେଖିକା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର କାବ୍ୟ? ଆଲେଖିକା ଏକ ଗାଥା କବିତା। କେଉଁ ଆଙ୍ଗିକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଆଙ୍ଗିକ? ଚୌପଦୀ ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଆଙ୍ଗିକ। ଚଉତିଶା ରୀତିର କବିତାରେ କେତୋଟି ପଦ? 34ଟି ପଦ ଅନୁସରଣୀ ରଚିତ ଚଉତିଶା। କେଶବ କୋଇଲି କବିତାର ରଚନାଟି କ'ଣ? ଚଉତିଶା ହେଉଛି ଏକ କେଶବ କୋଇଲି ରଚନା। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ବିଷୟ? ନୀଳଶୈଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିତାର ଆଙ୍ଗିକଟି ଚିହ୍ନ। ପୋଇ ହେଉଛି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିତାର ଆଙ୍ଗିକା। ପୁରାଣ ରଚନା କି ପ୍ରକାର ଶୈଳୀରେ ରଚିତ? ଆଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ ରଚିତ। ଓଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ମହାଭାରତ, ଭାଗବତ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ହରିବଂଶ, ନୃସିଂହପୁରାଣ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ପଞ୍ଚପୁରାଣ। ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରଚିତ? ମହାଯାତ୍ରା ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ଉଦ୍ଭାବକ କେଉଁ କବି? ଶାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ଉଦ୍ଭାବକ। ଆଧୁନିକ କବିତାର ଛନ୍ଦ କହିଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କଥାଟିକୁ ବୁଝାଏ? କାବ୍ୟ ରୀତି ଓ ବାକ୍ରୀତିର ମିଳନ। ନିମ୍ନସ୍ଥ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ? ନୀଳସର୍ଗ, ବୃକ୍ଷ ଲୋହିତ, କଦମ୍ବ। ନୀଳ ଲୋହିତ ଯୋଡ଼ିଟି ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ। ଶ୍ରୀରଥା କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି? ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କୁ ନା ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ରାଜଜେମାଙ୍କ ମନ ଖରାପ, ସେ ବସି ଏସରାଜ ବଜାଉଛନ୍ତି। ବିମର୍ଷ ନାରୀର ବ୍ୟଥା, ଦେହିଆଣେ କେଉଁ ସୁଦୂର ଶ୍ରାବସ୍ତୀ ଅବା ପାଟଳୀପୁତ୍ରର କଥା। ଏଥିରେ କେଉଁ ଛନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ବାକ୍ ଛନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଗିରି ଅଙ୍ଗେ ହୁଏ ସିନା ବ୍ରଜର ପ୍ରହାର, ତାହା ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ଗିରିବାସୀର ସଂହାର। କେଉଁ ଚରିତ୍ର ମୁଖରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ସୀତା ଚରିତ୍ର ମୁଖରେ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ କବିତାର ସମ୍ପର୍କ ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କେଉଁ କବିଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ? ଇଲିୟଟ କବିଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ। ମୁଜିବି ଜହ୍ନ ଖୋଜି ତାରା ଖୋଜି, ଖୋଜି ଖୋଜି ଝରଣାର ସୁଅ, ନିର୍ମଳୀ ଲଟାରେ ଖୋଜି ଅରୁନ୍ଧତୀ ତାର ଆଲୁଅ। ନିର୍ମଳୀ ଲଟା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଅର୍ଥଟି ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି? ଅନ୍ତସାର ଶୂନ୍ୟ ସଭ୍ୟତା। ଏହା ଥିଲା 2008ର UGC ନେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜୁନ୍ 2008ର ଥିଲା। ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଡିସେମ୍ବର 2008ର UGC ନେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି।